हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मैंने केमिति अच्छी? मु भलरे अच्छी। आशा करुँच आपण मैंने भलरे थिबे। आज है बुधवार 28 तारीख। आज हूँ चिकेन बिरयानी। चिकेन बिरयानी रे मु चिकेन नेली, तापरे दही देली, तापरे चिकेन मसलाटा दौची, तापरे बिरयानी मसलाटा देची, तापरे जीरा पाउडरटा देबी, तापरे धनिया पाउडर देबी, धनिया पाउडर जीरा पाउडर आउ तापरे जो बटा मसलाटा मु रखी अदा रसुण पेस्ट ताकू देबी। ताकू देई आउ हलदी पाउडर, लंका पाउडर आउ गरम मसला पाउडर माने दालचीनी पाउडर ताकू देई मु मैरिनेट करिया को रखीदेवी। ताकू एबे देई ताकू मैरिनेट करी, ताकू देई सब रखी, ताकू आधा घंटा 45 मिनट रखी। तापर आधा घंटा 45 मिनट पर तापर मु गैस दिए बसई पानी बसई बिरयानी राइस पैन पानीटा सी फुटिला। मुझे मैरिनेट कर सारा पर ये चावल मुझे बिरयानी चावलटा मो पाखे नाला, मु जीरा राइसटा थिला, तेणु जीरा राइसटा मु देबी। ये देखो मैरिनेट करी रखी। डालचीनी पाउडरटा मु देनी, ये डालचीनी पाउडरटा देबी। डालचीनी पाउडर दे ताकू घोड़े आधा घंटा 45 मिनट रखीदबा। तापर ये करिया बिरयानी पे चावलटा पकेबी। तापर चावलटा पकई बिरयानी ये कर सारे देखो बिरयानी पे मु गोटा मसला नहीं, डालचीनी नहीं, जावित्री नहीं, गरम मसला नहीं, तापर हूँ गोलमरीच तेजपत्र मु सब नहीं, गोटा मसला पकईली से बिरयानी बसई गोटा मसला पकईली। देखो चावलटा मु आधा घंटा 45 मिनट कही आपण मानक बतुरई नहीं। तापर भी लुणटा देवी, लुणटा टी मु अधिका कर देबी, लुणटा एबे देबी। तापर लुणटा दे सारे मु चावलटा पकेबी। देखो चावलटा आपने देखु मु चावलटा एबे देबी। आपण मैंने केमिति बिरयानी चिकेन बिरयानी केमिति प्रस्तुत करती, केमिति घरे ये करती मते कमेंट करी जनइबे। तापरे मो वीडियो टी देखिए, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करने भूलिए, बेल आइकन को दबाइबे। मो वीडियो जिते माने फास्ट वीडियो जितक आपण मन पाखे पहुँचब। आ वीडियो टी भल लगुच कि न लगुच सेटा आपण मैंने कमेंट करी जनइबे। तापरे आउ कौन मु वीडियो रे नुआ किछि आनिबी, आउ कौन आनले भल हम सेटा मते कमेंट करी जनइबे। मते एटा कमेंट करी जनइले मते बहुत खुशी लागिवो, बहुत बढ़िया लागिवो। तेणु मते टिके जनइबे, प्लीज मते टिके जनइबे। देखंतु मु एबे चावलटा देली, चावलटा दे ताकू गोलेबी कहीं ना ताकू न चलेइले सी चावलटा लागी जीवो। मु एबे चावलटा दे ताकू चलेबी। चावलटा देकरी मुझे चलेबी। तापर अधिका पानीटा हो जाए ना, मुझे पानीटा काढ़ी से पानीटा काढ़िकी रखी। से पानीटा फुटिले गैस भितर पशिज, मुझे पानीटा काढ़ीदेवी, अधिका हो तेणु चलेबी। चलाऊे बारंबार, न चलेइले सी लगिज, फुटिले बंद करदेवी, बेसी चलेबी। बिरयानी पे मोर तापर मु गोटे ऑयलटा देली, फ्रीडम ऑयलटा देली, कहीं भातटा गोटा गोटा ही रही लगनी। मुझे फ्रीडम ऑयलटा देली। देखंतु
छाड़ीदेवा फुटियापाई। देखो भात आसी हो गलानी। एबे ताकू गैस उपरू काढ़ी से पानी चलैकरी छणारे छाणी कहीं से गरम पानी गले से गैस पाइपटा तरली जीव कौन हम से मु पानी चलैकरी छाणे। तो भातटा मोर प्रस्तुत होगला। गैस उपर मु डिश चढ़ैली। एबे प्रस्तुत करिया पियाज पे मु किछि भाजीबी तेल पकेबी पियाज भाजीबी बिरयानी पे पियाजटा भाजिकी मु काढ़ी देबी। देखो मु सोरिष तेल यूज करछि। मु सबुतरे सोरिष तेल यूज करे केवल गुरुवार हूँ संक्रांति सब जिनस जो ओषा जिनस मु किछि सोरिष तेल सेगुड़ा करेनी किंतु बाकी दिन में मु सब बेले सोरिष तेल यूज करे। रिफाइन मु बेसी यूज करेनी। देखो मु पियाजटा एबे देबी। पियाजटा भाजीबी। पियाजटा भाजिले ये कर
with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields to where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳଟା ଦେଲି, ଏବେ ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ଟା ଦେଲି, ଯେଉଁ ଜିରା ରାଇସ୍ଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ତାପରେ ପିଆଜଟା ମୁଁ ଦେଲି। ଏବେ ପିଆଜଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଦେବି, ମୋ ପାଖରେ କେଶର ନଥିଲା, ମୁଁ ତେଣୁ ସେଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ଫ୍ରୁଟ୍ କଲର୍ଟା ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦିହରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ପୋଦିନା ପତ୍ରଟା ଦେଲି। ସେଇ ଫ୍ରୁଟ୍ କଲର୍ଟା ଯେଉଁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦିହରେ ମିକ୍ସ କରିନି କି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେବି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକିରେ ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଜଣାଇବେ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଲେ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ମୋତେ ଗୋଟେ ନିଜର ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଯେ ମୋତେ କିଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ଟା ମୁଁ ଦେଲି। ଚିକେନ୍ଟା ମୁଁ ଦେଲେ ଚିକେନ୍ଟା ମୁଁ ମଝିରେ ଦେଖୁଥିଲି। ତାପରେ ହେଉଛି ମୁଁ ରାଇସ୍ଟା ଦେବି। ରାଇସ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପିଆଜ ରଖିଥିଲି, ଭଜା ପିଆଜଟା ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆଉ ଇଏରେ ଭାବିବେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କିଚେନ୍ରେ ତାପରେ କାମ ରୋଷେଇ ଇଏଟା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଆଣି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ମୁଁ କେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି, ମୋତେ ଦେଖାଇବି କେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ମୋର ଯେତେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପିଆଜଟା ଦେଲି।
ଏବେ ପିଆଜଟା ଦେଇ ବାକି ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଫ୍ରୁଟ୍ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଫ୍ରୁଟ୍ କଲର୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେବି ସେଇଟା ଦେଇକିରି ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଫ୍ରୁଟ୍ କଲର୍ ଦେଲି ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଏବେ ଚିକେନ୍ ବସିଲା ତଥାପି 45 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବସିବ। ମୁଁ ତାପରେ ସେପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାରେ ସେପଟେ ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛି ତାୱାଟା ମୁଁ ଚଢ଼େଇଛି କାହିଁକିନା ତାୱାଟା ତତେଇକିରି ରଖିଲେ ତାପରେ ଏଇଟା ଚଢ଼େଇଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ। ଚିକେନ୍ଟା ଲାଗିବନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏ ବସିଲେ। ତାପରେ ଚୁଲାରେ କରିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ଇଥିରେ କରିବା ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆପଣମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ବସାଇ ଦେଲି। ଏଥରକ ରାଇତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ରାଇତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଲି ଦହି ଦିହରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଦହି ଓମଫେଡ଼ ଦହି ଦିହରେ ଦହିଟା ମୁଁ ଆଗ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି କାହିଁକିନା ଦହିରେ ଗୋଟେ ଥାଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋଟା ମୋଟା ଅଂଶ ଥାଏ ନା, ସେଇଟା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ପିଆଜଟା କାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ମୁଁ ଇଏ କଟର ଦିହରେ କାଟିବି କାହିଁକି ଏ କଟରଟା ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆଣିଥିଲି, ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଏଇଟା ମୋତେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା 200। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଯାହା ବି ତୁମେ କର ସେଇ ଇଏ କଟରରେ କାଟିଲେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭଲସେ ପୁରା ଚୁନ ଚୁନ ହେଇଯାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କଟରରେ ପୁରା ଚୁନ ଚୁନ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଏଥିରେ କାଟିଲେ। କେତେ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଗଲା, ଆଉ ବି ଏତେ ସହଜରେ ବି କେଉଁଥିରେ ହେବନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଗଲା। ଏ କଟରରେ ମୁଁ କାଟିଲି। ଏ କଟରରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କାଟେନି, କେତେବେଳେ କେମିତି ବାଇଚାନ୍ସ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଇଏ ହେଲେ ତରବରରେ ମୁଁ କାଟିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ପିଆଜଟା ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ତାପରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ରଟା ମୁଁ ଦେଲି, ଜିରା ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ରଟା ଦେବି। ତାପରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ମୁଁ ରଖିଥିଲି ନା, ପୋଦିନା ପତ୍ରଟା ଦେବି। ପୋଦିନା ପତ୍ର ଦେଲି, ଜିରା ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ରଟା ପକାଇଲି। ଏଥରକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ରାଇତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ହେଲେ ଠିକ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ଭୁଲ ହେଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଜଣାଇବେ। ମୋତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି କି ଠିକ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବି, ମୋତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ବିରିୟାନୀର ରାଇତା। ସରିଲା। ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି। ରୋଜିର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର, କେତେ ତାରିଖ? 28 ତାରିଖ ମୋର ମନେ 28। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କେତେଟା? 1:30 ନା 2ଟା? 1:30 ହେଲାଣି। 1:30 ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରୁନଥିଲି ସକାଳେ, ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ଟିକେ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ କରିଥିଲୁ କ'ଣ? ବାବା କରିଥିଲେ ଚିକେନ୍। ଆଉ କ'ଣ? ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ। ହଁ ଯେ ଆମର ଆଜି ହେଇଥିଲା ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ। କହିଲେ ଆମର ହେଇଥିଲା ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ।
केमती लगिला बढ़िया ही केमती टी हाथ रे देखै केमती चिकन बिरयानी टा हमर सेमती हेतला मस्त आ खाइबा पीबा ए सरीला ओके चलो का कौन चिकेन पकई तो कह कौन चिकेन रे मु पकई थी ताको कहबी है तू कर चिकेन है तू कौन चिकेन रे पकई थलु कह बुझलु बिजु बिजु हाँ आज बिरयानी टा होता चिकेन बिरयानी आज खाइबाटा बढ़िया होता आपण मैंने देखिए मोर चिकेन बिरयानी रेसिपी आपण मैंने देखिए चिकेन बिरयानी मोर रेसिपी केमती करी मुझे जानी से करी मो पाखे टे नाला बिरयानी एटा राइसटा नाला मुझे तेणु जीरा राइस करी जीरा राइसटा था से करी बढ़िया होता आज वीडियोटा मु भाबु ये एंड करी कहीं मोर ए कम टे अच्छी पचर कथा पचर कथा कौन कहदे कहदे आपण मैंने केमी अच्छा आम भल अच्छु चिकन बिरयानी मसला पकईदेलु हलदी पकईदेलु लंका गुंड पकईदेलु पकड़देलु से चिकन चिकन मसला हाँ हाँ बुझीगले समस्त बुझीगले चिकन बिरयानी सब मसला पड़ता से देखीला से तार कहदेला तू खाइलु केते खाइलु से बहुत खाई से जमा खाइलानी बिरयानी पसंद नुह से खाइलानी से अल्प खाइला आ मो झीर होगा ना तार होगा ता मन पूरा खुशी होगा बिरयानी है कि आम है नु आम भल भल लगे सी हाँ हाँ रखुची ये नेक्स्ट वीडियो देखा बाय बाय।